একটিও কাজ করতে পারছে না। নিজেদের স্বার্থে কাজ করছে। নিজেরা নিজেদের हेलो गाइस, हम लोग अभी रैली पे है। देखो कितना सारा लोग है। अभी यहाँ पे बात थोड़ा करेंगे। बड़े लोग क्या क्या है मुझे तो नहीं पता है, फिर भी मैंने रैली पे आया देखने के लिए कैसा रैली पे कितना भीड़ भाड़ है देखने आ गया मैं। अभी देखो कितना भीड़ है यहाँ पे रैली में। लोग भी बहुत ज़्यादा है। अभी भीड़ पे ही भीड़ है। मोबाइल से वीडियो बनाता है लोग भी। সবাই এসেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। মক সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন বিচ্ছন্নমূল অঞ্চল কমিটি আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছে। আমরা মিছিলের অগ্রভাগ, মিছিলের সামনের দিক এখানে এসে পৌঁছেছি। আমাদের কর্মকর্তা এখন পিছনে রয়ে গেছে। অনেক লম্বা মিছিল এখনো আসছে। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। আমাদের এখানে উপস্থিত থাকার কথা আমাদের